Hello my dear student, welcome back to my channel Education. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ 15 পাঠ, যেটোৰ নাম হৈছে अपनी कमाई অৰ্থাৎ নিজৰ উপাৰ্জন। তোমালোকক গুটি পাঠটো মই অসমীয়াত ভালদৰে বুজাই দিম। বুজি পালে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ বুজি পোৱাত সহজ হ'ব আৰু মুখস্থ কৰোঁতেও তোমালোকে সহজ পাবা। বলাচোন আমি এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। पुराने जमाने की बात है, पुरानी कालर कथा बा पुरानी दिनर कथा। एक अमीर बाप का एक आलसी और निकम्मा बेटा था। एजन धनी देउताकर एजन आलसी माने एलेहुआ और निकम्मा माने काम बन नकरा एजन लड़ा आसिल। बेटा अपने पिता का कमाया हुआ सारा धन बेपरवाह से खर्च करता था। लड़ाजने निजर देउताकर उपार्जनखिनि কি করতে উপাৰ্জনখিনি কি কৰিছিল বেপাৰৱা মানে কোনো চিন্তা নোহোৱাকৈ জধে মধে খৰচ কৰিছিল। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था আৰু সমনিয়া লগৰৰ লগত फुर्ती तमाशा কৰিছিল। पर काम करने या परिश्रम करने के नाम पर उसकी नानी मर जाती थी। মানে যদি হি কিবা পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া কাম কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আৰু তাৰ ৰক্ষা নাই। নানি মানে नानिए मरी जोआ जेन पाए माने इमान कष्ट पाए ही। उधर माँ भी उसे जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी আৰু এইফালে তাক মাকেও লাগাতকে বেছিকে মৰম কৰিছিল। সকলোৱেতো নিজৰ লৰাক মৰমে কৰে ন, মাক বিলাকে বেছিকে মৰম কৰে। पिता को चिंता थी कि बेटे को किस तरह सुधारा जाए। দেউতাকৰ চিন্তা আছিল যে লৰাজনক কেনেদৰে শুধৰাব পাৰি। अतः अमीर बाप को एक तरकीब सूझी আৰু তাৰ পিছত धनी देउताकर की होल देउताके एटा उपाय उलियाले। उसने प्रातःकाल अपने आलसी और आराम तलब बेटे को पास बुलाया और कहा। तेखेते की কৰিছে ৰাতিপুৱাই নিজৰ আৰামত থকা লৰাজনক নিজৰ ওচৰলৈ মাতি পঠাইছে আৰু কৈছে जाकर कुछ कमाला नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। কৈছে কি যোৱা যাই কিবা উপাৰ্জন কৰি আনা নহলে কিন্তু ৰাতি খাবলৈ নিদিও। लड़का बेपरवाह दुर्बल और निर्लज था। लड़ाजन की আছিল बेपरवाह माने কোনো চিন্তা নকৰিছিল, দুৰ্বল মনৰ আছিল আৰু निर्लज माने কোনো লাজ নাছিল, যিমান যে কলেও লাজ নাপায়। परिश्रम करने का उसे अभ्यास न था। परिश्रम কৰাৰ কোনো অভ্যাসে নাছিল তাৰ। सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। আৰু হি পোনে পোনে কি কৰিলে মাকৰ ওচৰত গ'ল আৰু মাকৰ ওচৰত কান্দিব ধৰিলে। माता ने बेटी की आंखों में आंसू और उसके मुंह पर चिंता और शौक की मलिनता देखी। माके तार लड़ार चकुत चकु पानी देखिले আৰু मुखत चिंता আৰু दुखत থকা যেন দেখা পালে। तो उसकी ममता बेचैन उठी। যেতিয়া নিজৰ লৰা ছোৱালী কান্দিব ধৰে সকলোৰে মাক বিলাকৰ বেয়া লাগে ন, মাকৰ অন্তৰখনো বেয়া লাগি যায়। ঠিক তেনেদৰে তাৰো মাকৰ বেচैन মানে কি কৰো কি নকৰো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছিল। उसने अपनी संदूक खोली और एक अशरफी निकालकर बेटे को दे दी। अशरफी মানে ইয়াত সোণৰ চিক্কা বুলি কয়। তেখেতে কি কৰিছে নিজৰ সন্দুকৰ ভিতৰৰ পৰা এটা সোণৰ চিক্কা উলাই লৰাজনক দি দিছে। रात को बाप ने बेटे से पूछा। এতিয়া ৰাতি হল, তাৰ পিছত ৰাতি দেউতাকে লৰা খুদিছে आज तुमने क्या कमाया, आज তুমি কি উপাৰ্জন কৰিছা। लड़के ने जेब से अशरफी निकाल कर बाप के सामने रख दिया। लड़ाजने ही माके दिया सोनर सिक्काटो देउताकर आगत सम्मुखत राखी दिले। बाप ने कहा इसे कुएं में फेंका। আৰু দেউতাকে কৈছে যোৱা এইটো নাদ কুয়া মানে যত পানী থাকে না, আগৰ দিনত আছিল কুয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল, এইটো কুয়াত যাই পেলাই দিয়া হা। এনেদৰে দেউতাকে লৰাক কৈছে। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। तत्परता মানে জলদি লগে লগে। लड़ाजने की কৰিলে লগে লগে নিজৰ দেউতাকৰ আজ্ঞা পালন কৰিলে। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अनुभवी মানে যে সকলো গম পায় মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে, অনুভৱ কৰিব পৰা দেউতাকে सब कुछ समझ गया মানে সকলো বুজি পালে। दूसरे दिन स्त्री को उसने मायके भेज दिया। দেউতাকে গম পাইছে এইটো যে মাকে দিছিল সোণৰ চিক্কাটো, সেইকাৰণে দেউতাকৰ খং উঠি দেউতাকে মাকক নিজৰ মাকৰ ঘৰত পঠাই দিছে। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा। তৃতীয় দিনাখন তেওঁ পুনৰ নিজৰ লৰাক মাতি পঠাইছে আৰু কৈছে जा कुछ कमाला नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा।
আকৌ পুনৰাই হেখিনি কথা কৈছে যোৱা যাই উপাৰ্জন কৰি আনা নহলে ৰাতি খাবলৈ নোপোৱা লড়কা আপনি বহন के पास जाकर रोने लगा এতিয়াতো মাক নাই এতিয়া কাৰ ওচৰত যাই কান্দিব এতিয়া গল হি নিজৰ ভনিয়েকৰ ওচৰত बहन ने अपना सिंगारदान खोला सिंगारदान মানে যত হাজ কাছনৰ বস্তু থাকে হেতু খুলিছে उसमें से 1 रुपया निकाला और भाई को दिया और तार পৰা এটকা উলিয়াইছে আৰু নিজৰ ভাইকক দি দিছে रात को बाप ने बेटे से पूछा आज तुमने क्या कमाया पुनराय देउताके हुदिसे आज तुम की उपार्जन करिसा लड़के ने जेब से रुपया निकालकर बाप के सामने रख दिया और लड़ाई की करिसे हे भनिएके दिया एटकाटो देउताकर सम्मुखत দি দিছে बाप ने कहा इसे कुएं में फेंका देउताके पुनर कइसे एटु जाय कुआत पेलाई दिया लड़के ने तत्परता के साथ आज्ञा का पालन किया और लड़ाइयो लगे लगे देउताकर आज्ञा पालन करिसे अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया देउताके पुनराय हकलुखिनी गम पाइसे दूसरे दिन बेटी को उसने ससुराल भेज दिया और तार नेक्स्ट दिनाखन देउताके की करिसे जियाकको निजर शहुरर घरत पठाई दिसे इसके कुछ दिन बाद उसने एक दिन बेटे को बुलाकर कहा चाकुस कमाला नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा और यार किछुदिन पिছত देउताके पुनराय ताक माति आनी কৈছে যে যোৱা কিবা উপাৰ্জন কৰি আনা নহলে राति खाবলৈ निदिउ लड़का सारा दिन उदास रहा माने लड़ा इतिया हे लड़ाजन इतिया गुटी दिन तो उदास माने मन मारी आसिल और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और तार चकुर पर चकु पानी उलाई থাকিল परंतु आंसुओं को देखने वाली प्यार की आंखें घर में न थी माने हे तार चकु पानीखिनि सोआ किंतु ताक मरम करा मानु घरत कोनो নাই कारण माकको पठाई दिलाक और भनिएकको पठाई दिलाक विवश होकर संध्या समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा विवश माने उपायंतर उपायहीन होई हि की करिसे সন্ধিয়াৰ সময়ত উলাই গল আৰু বজাৰত গৈ মজদুৰি মানে কিবা জতে হুৰহুৰা কাম কৰিব পাৰে তেনেকুৱাকে হি বিচাৰিব ধৰিলে एक सेठ ने कहा एजन सेठ माने महाजन डाঙৰ মানুহ আহি কৈছে मेरी संदूक उठाकर घर ले चल मोरे संदूकটো उठाई किने मुख खरच थৈ আহা मैं तुझे 2 आने दूंगी মই তো 2 आना टका दिम अमीर बाप के अमीर बेटे ने संदूक उठाई और उसे सेठ के घर पहुंचाया धनी देउताकर धनी लड़ाई की करिसे संदूकটো उठाइसे আৰু हे सेठ जनक महाजन जनक घरत पहुंचाई दिसे घरत थৈ আহিছে लेकिन उसकी सारी देह पसीने से तर थी और गर्दन तथा पीठ में दर्द हो रही थी किंतु যদিও হি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে তাৰ গুটি দেহৰ পৰা ঘাম ওলাই আছিল আৰু পিঠি গল এইবিলাক সব মানে বিখাই আছিল যেহেতু কেতিয়াও এইবিলাক কষ্টকৰ কাম কৰা নাই এই কাৰণে এনেকুৱা হৈছে रात को बाप ने बेटे से पूछा आज तुमने क्या कमाया हेदिनाखन राति देउताके पुनर दिसे आज तुम की उपार्जन करिसा लड़के ने जेब से 2 अन्नी निकालकर बाप के सामने रख दिया और एतिया लड़ाजने की करिसे हे 2 आना टकाটো सेठजने जे दिছিল काम কৰাৰ बाबत हे 2 आना टकाটো देउताকৰ সম্মুখত ৰাখি দিছে बाप ने कहा इसे कुएं में फेंका देउताके पुनर কৈছে এটো কুয়াত যায় মানে নাদত যায় পেলাই থৈ আহা लड़का की आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी एतिया किंतु लड़ाजনৰ চকুৰ পৰা একদম খং উঠিব ধৰিলে খং ওলাই আছে চকুৰে बोला मेरी गर्दन टूट गई है और आप कहते हैं इसे कुएं में फेंका কৈছে কি মোর গল একেবারে ভাঙি যোৱা অৱস্থা আৰু আপুনি এইটো কুয়াত পেলাই দিব কৈছে अनुभवी बाप सब कुछ समझ गया और এইবাৰ দেউতাকে বুজি পালে যে এই যেহেতু খং কৰিছে এইবাৰ এইটো তাৰ নিজৰে ইনকাম নিজে উপাৰ্জন কৰি নিজে কষ্ট কৰি আনা পইচা दूसरे दिन उसने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया और नेक्स्ट दिनाखने देउताके बुझी पाले जे लड़ा एतिया ভাল হৈ গৈছে এইকাৰণে নিজৰ যিখিনি कारोबार माने যিখিনি দায়িত্ববোৰ আছিল সম্পত্তি আছিল গটে লৰাক দায়িত্ব দি দিছে লিখিছিল সুদৰ্শন এই পাঠটো লিখা লেখকজন হল সুদৰ্শন গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো যে নিজে ইনকাম কৰা নিজে কষ্টৰে যিখিনি কৰিবা সেইখিনিৰ মূল্য বেছি বেলেগৰ ওপৰত যদি চলি থকা বা পৰিশ্ৰম নকৰি এনে খাই বহি থকা হেতুৰ কোনো মূল্য নাই কোনো জীৱনৰ অৰ্থ নাই গতিকে জীৱন এটা পাইছো যেহেতু আমি সকলোৱে কষ্ট কৰি খাবই লাগিব আৰু নিজে কষ্ট কৰি পোৱা এটকাটোৰ মূল্যও আনে দিয়া 10 টকাটোতকে বহুত ওপৰত এইখিনি বুজোৱা হৈছে আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ধুনিয়াকে অসমীয়া ভাঙনি বুজি পাইছা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ মই নেক্সট ভিডিঅত দি দিম আজিৰ ভিডিঅটো যদি ভাল পাইছা তেনেহলে শেয়াৰ কৰি দিবা আকৌ এটি নতুন ভিডিঅতে লগ পাম